povjesničari ne mogu govoriti egzaktno brojkama, dok ne mogu govoriti o brojkama, ali zna se sljedeće, da je Vinko Nikolić napisao da je 516.000. No, ono što moram sada reći, koliko je bilo je strašno puno, stotine tisuća, daleko više nego ono što je ubijeno nakon atomske bombe u Nagasaki i Hirošimi. Kad su 99. godine pravili autoput za Maribor, tada su naišli na protitenkovski jarak. I istražni sudac naredio je samo iskopajte tamo gdje će ići autoput, znači 70 metara, i iskopali su 1179 žrtava. Znači na jednom metru protitankovskog jarka 16 žrtava. Dobrodošli u podcast Špica s Macanom. 80 godina nakon Bleiburga i Križnog puta, pitanje razmjera poslijeratnih likvidacija, neistraženih masovnih grobnica te odgovornosti komunističkog režima i dalje izazivaju snažne rasprave u hrvatskoj i slovenskoj javnosti. O novim istraživanjima prikrivenih grobišta, svjedočanstvima, rezultatima ekshumacija razgovaramo povodom izlaska knjige Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji s jednim od autora knjige slovenskim povjesničarom Mitjom Ferencom i predsjednikom upravnog odbora školske knjige Antom Žužulom. Mitja, ogromna knjiga, mnogi bi bili sretni da je nije bilo potrebe napisati. A mi smo tek puno godina čekali da bi se našao neko koji bi bio voljan da javnosti organizira takvu knjigu. Jer puno godina smo čekali da bi se uopšte moglo istraživati. A kamoli da se to obavljuje, da javnost zna šta se dogodilo i da da nekakav civilizacijski i humanitarni aspekt tome. Jer u prijašnjim vremenima, u prijašnjem sustavu o tome se nije smjelo govoriti, a kamoli istraživati. Pa makar i u Sloveniji nakon promjena, nakon 90. Pa i nakon toga, da moglo se govoriti, ali ljudi su tražili da se nešto napravi. Ljudi su čekali, srodnici su čekali da se im pokaže gdje su groblja, gdje su, da mogu zapaliti svijeću, donesti cvijeće i tako dalje. Ali, ako mogu da kažem, pošto sam u ovoj vladnoj komisiji za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta od 90. godine, znači od pomirdbe koji se dogodila u Kočevskom rogu 8.7.90. godine, kad se ustanovila ova vladna komisija, i svi smo čekali šta će se dogoditi. Čak da li će nova država omogućiti istraživanje, rad na tome, da li će umanjiti bol koji su 45 godina ljudi čekali. I onda u prvom desetljeću se ustanovilo, ili bila je to izvršna vlast koja je rekla dovoljno je samo da se naprave dva spomenika u Kočevskom rogu i gdje je bio logor Teharje. I time bi udovoljili ono što je država bi trebala da uradi. A nije to bilo dovoljno. I zato su prije države neke udruge napravile prve krstove i označile grobove gdje su mislili da su tamo poubijeni ali ljudi. To se do tog trenutka ni smjelo napraviti. Znači, to je UDBA jako pazila da se ni ne obilježi nikako. Tako? Pa znate u čemu je problem i u tome što se poubijalo nekoliko desetak tisuća ljudi u Sloveniji. Ono što nas razlikuje od civilizacijskih društava po kojima se mi, Slovenija i Hrvatska, ugledujemo, da ovi grobovi po naređenju iz Beograda nisu ni smjeli da postaju. Za njima je bili su izbrisani. Ljudi su bili izbrisani iz javnog sjećanja. O njima se nije smjelo govoriti. Grobovi su po naredbi trebali da se sravne sa zemljom. To ne samo 45. godine u maju kad je došla ova zapovijest i svi federalni ministri trebali su da ju predlaže svima nižim organima. To je bilo i 46. godine ponovno, da li ste sve to uradili, da li su izbrisani tragovi svih grobova. To se pitalo iz Beograda na republičke ministre. A i do
do pomirdbe u 90. godini svaki zakon o pokopališkoj i pogrebnoj djelatnosti imao je jedan članak u kome je pisalo da ovi grobovi ne smiju da postojaju. Znači 45 godina o tome se nije smio govoriti. Znači sustavno se zatiralo bilo kakva informacija. A Ante, kako je krenuo interes za ovu priču iz djetinjstva? Ali tako, mislim, tužno je reći, ali uvijek postoji neki motiv koji se vuče od davnina. Naravno, moj motiv je baš iz djetinjstva. Kad sam bio mali, ima 3 mjeseca, onda su mater mi bila bolesna, onda su me doveli kod dida i babe, dida Miše Perića i babe Jele na Perića Brig kod Imotskog. I onda sam, otkad pamtim, budio se jutrima, jer sam slušao kako oni negdje oko 4 ujutro prezoru plaču i mole. Onda sam ja s njima plakao, molio. I onda bi tako godinama je to trajalo. Naravno, njihov sin Ante, odnosno moj jak Ante, je bačen u jednu od tih zatrpanih jama u Sloveniji. Imao je 19 godina dijete, tako reći mobilizirano dijete koje je završilo tamo u slovenskim jamama. Naravno da je moj did Miša htio tražiti to, ali ne znamo kamo, na koju jamu. 750 jama koje je to utvrdila komisija za sada i nikad se ne zna što ćemo naći u tim šumama. Moj motiv je bio vrlo značajan. Tada sam ja krenuo, recimo 2015. to je zastrašujuća slika koju ne pamti svijet. Čovječanstvo ne pamti, recimo, Hudu jamu. Kad su biskupi i narod došli blagosloviti tu Hudu jamu, koja je otkrivena i tako dalje, onda je bila jedna misa, ja sam bio 2015. na toj misi, to je bilo strašno. Sami prizori koje možete gledati u filmu, to je nepoznato na svijetu uopće, da možete zgrabiti koga god možete. Sve je to sjetilo zapravo na onaj jedan, dakle, te sve zabranjene jame, kao što je jedna, to je bilo 2015. također u jesen, odnosno već u 12. mjesecu bio sam na blagoslovu jednog Matijaševe jame koje zovu Dječji grob. Po svjedočenju Janeza Pintara i drugih ljudi koji su tamo bili, tamo je bačeno 250 do 300 djece, odnosno da li u te samo jame ili u druge, a onda su poslije radili sanitarizaciju tog grobišta i pitanje je što gdje ostajalo i tako dalje. Međutim, ljudi se trovali tom dječjom krvi, koju bi pili ljudi u selima, naravno iz stoka, jer su to ponorne rijeke koje su raznosile tu dječju krv tamo i onda su radili sanitarizaciju tih grobišta i tko će sve utvrditi gdje su sve odnosili te kosti. Uostalom, taj blagoslov dječjeg groba, to je zastrašujuće. Ja sam ga tako nazvao jedan put u razgovoru sa kardinalom Stepincom, nekom mog dojma, ne Stepincom, pokoj mu duši, velikom kardinalu Svetom Stepincu, ali kao da i on sluša, ili da je htio da sluša naš ovdje podcast, a Bozaniću, kardinalu Bozaniću, ja velim da bi neko trebao doći kleknuti na te grobove. Sa razine crkve, znači biskupi i crkva. I to je bilo strašno. Naravno, tada sam obilazio te grobišta. Došao sam u Crn grob, onda tu Matijaševu jamu, onda Huda jama i tako. Onda sam vidio kako su zapravo udruga Huda jama postavili su križeve. Uh-huh. Mene je impresioniralo to i onda sam ih pozvao na večeru tada nakon blagoslova Matijaševe jame. Pozvao sam na večeru i na večeri sad malo prije razgovarate kako UDBA reagira. Jedan čovjek koji je bio član Hude jame iz Kopra, bio je duhovnik iz Kopra, mene pita koji je moj motiv, evo to baš što ti sad pitaš mene, koji je moj motiv? Zašto ja hoću znati o tim grobištima? Onda sam ja ispričao moju priču iz moga djetinjstva, a onda je Janez Pintar, to je jedna dramska, strašna scena, ustao se i kaže, dakle, moj otac je bio likvidator Hrvata. I izabrali smo za predsjednika komisije za žrtve rata i poraća u Škofja Loki. Mislili su
i bili sigurni da ću ja zatajati sve jer ću ići tragovima moga oca i tih dijela, pa ja bi imao bih veći razlog. Međutim, i onda dolazi jedan dramski tekst, jedan strašan koji me uzbudio čudo, kad kaže, ali ja želim spasiti mog oca u nebesima. Ja želim spasiti njegovu dušu. Ja ću govoriti istinu. I želim i radim za moga oca. Da ga spasi u nebesima i taj grijeh koji je bio taj strašni grijeh koji se dogodio. Sve to skupa me motiviralo da napravimo tu knjigu, pa sam razgovarao sa gospodinom Mitjom Ferencom kad smo dogovarali za ovu knjigu i onda tako je nastalo ovo veliko djelo koje je naravno promovirano u Hrvatskom narodnom kazalištu, da se prekine ta 80-godišnja ili 81 godina već šutnja na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta, tamo gdje se mora progovoriti povijesno, gdje se moraju otvoriti grobovi, a sve u skladu s jednom Europskom deklaracijom, posebno zahvaljujući i Miti Ferencu i slovenskim parlamentarcima koji su na razini Europskog parlamenta predložili deklaraciju, odnosno rezoluciju koja je donešena, rezolucija Europskog parlamenta 8.7.25. godine, u kojoj su rekli, zatražili ne samo Slovenija, naravno Hrvatska iznad svega i sve druge, da se trebaju otkriti grobovi, sahraniti mrtve i konačno ovo je najvažnije, odnosno važno, jer prošlost je tako, međutim kako izgleda budućnost nakon ove sve strašne drame i ovog pokolja i tog genocida, ja to tako s pravom mogu reći, tog genocida kada je Miroslav Krleža pisao u 10 krvavih godina kako je izgledalo 2015. godine, odnosno 2016. godine, zarobljeni Hrvati koji su trebali obući uniforme srpske vojske, odbili su to, naravno, i onda su ih poklali. Tako Krleža piše, veli, ovdje je sve počelo u Odesi 2016. godine. Tu se je točila krv, lomile kosti. Tu je prema navodima 10 do 20 tisuća Hrvata bilo ubijeno i piše Krleža kad su onom grobaru nosili mrtve, rekli su mu nemojte ni pisati jer to su Hrvati. Znači zarobljeni austro-ugarski vojnici, znači nešto se slično ponovilo 45. Ne, hrvatski vojnici koji su bili u Rusiji, bili su zarobljeni kao austro-ugarski vojnici i nisu htjeli Hrvati prihvatiti srpsku uniformu na svoja pleća i onda su stradali tako, dakle Srbi i kozaci su im pomagali da ih likvidiraju. Ali ova činjenica koju piše Krleža, nemojte ni govoriti jer to su, nemojte ništa pisati jer to su Hrvati. To se dogodilo zapravo Hrvatima u Sloveniji, slovenskim šumama, u Hrvatskoj 1500 grobava, u Bosni i Hercegovini. Pitaj Boga što ćemo još otkriti. Pogledat ćemo par inserata svjedoka tog vremena, i oni koji su bili egzekutori i oni koji su svjedočili iz tog filma koji je premjerno prikazan u HNK. I ono što je bilo jako, zanimljivo, nazočio je i aktualni premijer Janša, tadašnji sad bio samo kandidat, ali znači pokazuje se da i slovenska i hrvatska politička javnost i naš hrvatski premijer, znači vrh obje države je bio predsjednik Sabora, predsjednik vlade Hrvatske, svi najveći dužnosnici su bili. Janša, sadašnji premijer i znači to je jedna tema koja je nerazdvojno, ne možemo je razdvojiti u povijesti, zajedničkoj povijesti ove dvije države. Ja sam zamolio dviju nekadašnjih predsjednika vlada da dođu na promociju, onu dvojicu koji su nešto... Miro Cerar, tu se moram ispraviti, tako bivši premijer je bio isto tako znači, na premijeri. kao predsjednik, recimo tako, lijeve vlade, ali imao je sućut, empatije, imao je dovoljno empatije da razumije. Da je razumije i za njegovo vrijeme puno toga se moglo uraditi. Pogledat ćemo ova svjedočenja jer su jako dramatična, pa ćete nam onda objasniti u stvari što se ukratko dogodilo. Vi ste i povjesničar i istraživač svega ovog poslije. Znači što nam povijest kaže i što nam kažu ovi dokazi koji ste našli u jamama. Pogledamo. On the 19th of May, we began to evacuate from Rosenberg and another small train station called Maria Elland the first batches of the Croats. There were women and children and old men and sometimes babies who were in these convoys which we organized. We received
specific orders from our division that they weren't to be told where they were going. We were to tell them definitely they were going back to Italy. But as they trusted us that we were telling them the truth, there wasn't much trouble about loading them on. They weren't carriages, they were cattle trucks. And there were 60 men piled into each of them. It was rather like the evacuation to the concentration camps in Germany. Šta više, mi smo 100 puta surovije postupali sa ustašama nego sa četnicima. Mi smo pobili 90% ustaša, a samo 3 dana strijeljali smo preko 30.000 ustaša 45. godine kod Maribora. A uhvatili smo kompletnu vladu Draže Mihajlovića i niko od njih nije bio suđen na smrt. Svi su suđeni na vremenske kazne i svi izašli iz zatvora. Da smo bili malo stroži prema četnicima, završili bi kao ustaš. srpskim i crnogorskim, manje bi ih bilo sada za Slobodan Milošević i Mognjera. Glavni komandant bio je major Simo Dubajić iz Kistanja kraj Šibenika, načelnik štaba 4. armije, operativni odsjek. Ja lično znam zločina za koje želim da ih ispovjedim, u kojima sam učestvovao lično, u kojima sam učestvovao, mislim, ili kao onaj ko izdaje naređenje ili onaj koji izvršava ta naređenja. Poslije izvjesnog vremena, kad oni odu gore, vrati se onaj ko vidi, kaže, ovi su pobijeni, ajde sad vozi drugu grupu, 300, 500, oni odvezu drugu grupu, omlace tu drugu grupu, kaže, mi smo to potukli, dobro, navečer se završi, šta dalje? Simo Dubajić priznao je da je osobno naredio da se u jame pune tijela strijeljanih vojnika i civila baci eksploziv za svaki slučaj, kaže. Bacite trotil ili ne znam šta da neko ne izađe van. Sem Ivana Slemenik, rojena leta 1936 na Suhi pri Škofji Loki. Z bratom sva sedela na klopci, žalostna, 2 siroti, ko zapazimo, da iz doline prihaja dolga kolona ljudi. Zgledala je zelo široko. Mislila sva, da je to procesija, da grejo v cerkev. Še bolj sva bila presenečena, ko so zavili proti Mežnariji. Znašla sva se na velikem dvorišču med samimi mladimi dekleti, ženami, pa tudi stark je bilo nekaj. Odložile so ogromno prtljage, posedale po kovčkih, ene so bile oblečene, ogrnjene v pelcmantle, ogledovale so se naju, božale so kozico, one so se nama nasmihale. Skratka, dobro smo se počutili. To dogajanje je trajalo popoldne, dokler ni prišlo naročilo, da moramo zapustiti dom. Jaz pa sem šla k svoji bratranki Minki. Bila je krasna mesečina, jasna noč. Z Minko smo se odpravljale spat. Okno te kamrice je gledalo na kolovoz. Ko sva začule težek topot, težkih čevljev, rožljanje orožja, potem pa grozljiv prizor. 3 žene, ena zraven drugi v vrsti, povezane z žico, na pol gole v samem spodnjem perilu. Ene so bile obute, druge brez. Ječale so, klecale in ta zadaj pa je stal za njim partizan z operjeno puško. Potem je ta sprevod zginil. Čez malo časa smo čule 3 strele. Pok, pok, pok. In spet popot težkih čevljev. Čez malo časa
je prišla nova kolona. Potem je to trajalo dolgo, mi dve sva zaspale. Drugo jutro sem se jaz vrnila domov. Ne duha, ne sluha od žena, nobene prtljage, niti papirčka ni bilo. Dakle, ajmo ukratko, ovako ja namjerno tražim vas da vi pričate, da priča netko iz Slovenije o tome što se dogodilo Hrvatima. Ante će uvijek prisnažiti, ali mislim da je vjerodostojnije da vi pričate taj dio priče, tim više što ste istraživali zajedno sa Urošom. Uroš je bio sa koautor, on je više se bavio arheologijom, on se bavio ovim dokazima. Znači, jer to istraživamo sa arheološkom metodom. Znači, ako nemamo dokumenata, onda nam predmeti trebaju da kažu što više. Naravno, broj, status, narodnost, pol i tako, jer prije se iskapalo drugčije, znači primitivnom, sa bagarom i tako dalje. Baš arheološke metode, sloj po sloj. Ukratko, dakle, znamo da se povukla hrvatska vojska u Bleiburg, da su Britanci, vidjeli smo to iz izjava, Britanci su izručili jugoslavenskoj vojsci i što onda imamo po svjedočenjima ono što ste vi našli, što se događa? Pa, kad smo mogli da počnemo istraživati, recimo u vladnoj komisiji tek 99. 2000. I najprije jedna lokalna vlast, neka opština sama odlučila da će ustanoviti da li u dvima skloništima ima groblje ili ne. I onda kad se pronašli 431 žrtvu u dvije skloništa, to je bilo velika senzacija u Sloveniji. I tada je prvi put vlada rekla, mi ćemo nastojati da ustanovimo gdje su ovi grobovi i da pokopamo žrtve 2001. I tek onda smo mogli početi sa evidentisanjem. Znači, mi smo imali u komisiji 45 lokaliteta koji nisu bili ni istraživani na terenu. I onda je ministarka za kulturu, jer sam tada odlazio iz Ministarstva za kulturu na Filozofski fakultet, zamolio sam da bi mogli početi stručno da istraživamo, rekla, evo imaš 1 godinu. Sa koleginicom smo počeli i prvu godinu smo došli do 126 lokaliteta. Onda se prestalo, onda opet za 1 godinu. Sad je to više, to je 700? 750 lokaliteta, ali da kažem tako, od ovih 750 lokaliteta, pošto je puno se nije moglo istraživati. Sad je istraženo 224 groblja, od toga 122 djelomično ili u cjelini ekshumirano, a ostalo potvrđeno da su posmrtni ostatki na mjestu i svi ti lokaliteti i grobišta su označena. Znači, zakon nam naređuje da ustanovimo gdje su lokaliteti ustanovimo da li je tamo groblje i označimo da li može naša generacija ili generacija koji će doći ekshumirati sve žrtve iz ovih grobova i pokopati ih kao što dolikuje ljudskom biću na groblje, a ne da su negdje u šumama, u kraškim ponorima, u rudničkim oknima, zabačeni sa smijećem i tako dalje. Ovo što je ekshumirano, što su nalazi? Znači, uglavnom vojnici? Naravno, vojnici. Mi smo mogli za slovenačke žrtve da to je trajalo 20 godina da ustanovimo imenom i prezimom sve žrtve. Bilo ih je 15.000 od 100.000 koji su u Drugom svjetskom ratu i u poraću izgubili život. Znači 15% ljudi bilo je stanovnika Slovenije likvidirano poslije kraja rata. 15.000? 15.000. A koliko onda tek Hrvata? Teško bi vam rekao, jer znači stručnjaki ne smemo da dajemo neku brojku ako za to nemamo izjava. Ali na osnovu onih lokaliteta koji smo mogli da ekshumiramo, možemo reći nekoliko desetak tisuća Hrvata leži na slovenačkom teritoriju. Samo ako bi rekli za protitekovski jarak u Teznom,
kad su 99. godine pravili autoput Za Maribor. tada su naišli na protitenkovski jarak. I istražni sudac naredio je samo iskopajte tamo gdje će ići autoput, znači 70 metara, i iskopali su 1179 žrtava. Znači na jednom metru protitankovskog jarka 16 žrtava. I kad smo mogli da radimo sondiranje 2007. odmah sam zamolio da bi mogli ići ustanoviti kolikoj dužini je ovaj jarak pun. I mi smo ustanovili, kad smo pravili na par desetak metara sonde, da je najmanje 930 metara pun sa žrtvama. To ti može dati matematičku usporedbu. Na 70 metara 1179, a koliko na 930? To znači 15.000 žrtava. Samo u tom jednom rovu. I mi ćemo ovaj mjesec ili naredni mjesec ustanoviti koliko još je duži protitenkovski jarak sa žrtvom. Sada znamo samo 930 metara. To su brojke koje su nezamislive. To ne može zamisliti. Kako je ljudsko biće ili ne biće zaukazalo likvidaciju tolikog broja u samo 3 dana. Jer imamo dokumente 22., 23. i 24. maja, bataljoni 6. istočno-bosanske brigade koji su likvidiramo u Teznom, u Mariboru, vrijeme sunčano, radimo isto kao juče i onda poslije 3 dana inženjerska četa zakapamo rovove, a imamo i žive svjedoke koji su to ispričali. To je nešto nezamislivo šta se dogodilo u samo par dana na slovenskom teritoriju. Dio smo čuli o onim izjavama koje smo gledali, a Ante, ti ne bježiš od toga da kažeš da je u predgovoru koji vrijedi pročitati, knjizi koji je tvoj, kažeš da je moguće da je stradalo više ljudi nego u onim napadima, atomskim bombama u Japanu, da se radi o genocidu. Znači, ako zovemo da je Srebrenica genocid, evo ovdje samo na jednom mjestu imate 15.000 vjerojatno zakopanih ljudi. Dakle, u predgovoru Smrtopis jugoslavenskog komunizma, takav je naslov mog predgovora, zanimalo me zapravo i htio sam obraditi i napraviti povijesnu sintezu. Sa namjerom da napravimo novu povijesnu paradigmu, s obzirom i novu paradigmu suverene hrvatske povijesti, odnosno novije hrvatske povijesti, jer smo morali ići u same početke zapravo kako se to dogodilo. Vi znadete sljedeće da je 1920. godine, temeljem tajnih londonskih ugovora i rapalskih ugovora, Nikola Pašić kao predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije dao Anti Trumbiću da potpiše da predaje se teritorij od zaleđa Šibenika, a sve do Istre, odnosno do Italije, Talijanima, a Srbima je pripalo tada po tom tajnom londonskom ugovoru sve od Trogira do Albanije. Naravno, oni nisu to htjeli uzeti i nisu trebali uzeti, onako je sve njihovo. Pa onda bitno je. Zašto je Nikola Pašić tražio da se brzo to potpiše? Jer je htio da Talijani priznaju kraljevinu SHS. I to je njegova namjera, pa onda rekao, evo vam taj ustupak, evo vam to mito, naravno. Znači, prodao Istru Dalmaciju rapalskim ugovorima da bi dobio za priznanje. Tako je, da bi dobio priznanje, naravno, a onda je naveo jer se treba ispoštivati tajni rapalski, odnosno tajni londonski ugovor i rapalski ugovor. Međutim, kako je on to napravio, što se je zapravo dogodilo poslije toga? To je 1920. godine. Do 22. kad dolazi Mussolini, nastao je strašna talijanizacija, rušile se škole, palile biblioteke, ubijali svećenici, naravno na hrvatskom i slovenskom dijelu. Dakle, i Hrvati i Slovenci su tada napravili onaj spontani narodni antifašizam. Oni su stvarno bili antifašisti jer su ovi širili fašizam. Znači i prije, dakle, talijanizirali su i prije od 20 do 22. A kad dolazi Mussolini, onda je to bila apsolutna talijanizacija i sve. To je bio fašizam. Međutim, oni su napravili spontani narodni antifašizam. Upravo taj spontani narodni antifašizam
su 45. tek su 45. partizani došli u Pulu. Oni su u biti svojim dolaskom ukrali pojam antifašizma i pretvorili ga u svoj pojam, koga ja nazivam u predgovoru fašisoidni antifašizam, pretvorili ga u parolu svoga terora, koja još i danas pronosi se zahvaljujući nekim pseudoznanstvenim plaćenicima koji ne razumiju i ne žele gledati povijesnu istinu kao takvu. Ne treba ništa dodati, ali treba povijest otkriti. I što se je dogodilo, dakle, taj cijeli teritorij, odnosno što se je dogodilo, mnogi, sad kad bi ja pitao, recimo vas ovdje, bilo od koga, ko je bačen u fojbe? U fojbe su bačeni antifašisti, hrvatski i slovenski antifašisti, a naravno i neki Italijani. Mora se znati da je Italija u 9. mjesecu 1943. godine kapitulirala i mnogi su se povukli tamo. Prema tome, ovo mi govorimo o 1945. godini. Sama činjenica da je, recimo, Zagreb, kad govorite o Zagrebu, Zagreb je 8. svibnja 1945. godine u Zagreb došla 45. srpska dragovoljačka divizija, sastavljena od amnestiranih četnika koje je Tito amnestirao 1944. godine. Što su napravili? U prvim dan su ubili, kako kaže u depeši Aleksandar Ranković, koji je bio nesretan, da su ubili ste samo 200 razbojnika, a morate ovu stvar napraviti brzo i odmah. I naravno već 9. imamo puno dokumenata koji o tom govore i svjedoka koji o tom govore. Kamioni i autobusi su došli u sve zagrebačke bolnice. Odveli su sve te ljude, dakle, kako su ih odveli? Onako kako su i 1991. u Vukovaru odvodili u neke... Na Ovčare. Na isti način, isti je rukopis, sve je isto. Dakle, ono što se može reći mirne duše, da su Hrvati, naravno i Slovenci, bili smetnja nastanku Velike Srbije. To govorimo kroz ovaj domovinski rat, jer možemo vidjeti da se ista metodologija, isti način likvidacije ljudi upotrijebila. Vi znate koliko je bilo logora, kako je gledao križni put, taj križni put koji su imali Hrvati nakon Blajburga, oni koji su pustili, ostalo je 10% živih, međutim on je izgledao kao i logori gdje su Hrvati iz Vukovara i Slavonije ostalo vođeni u Srbiju i Crnu Goru. Dobro, ali tu treba biti fair, uvijek nastaje pitanje, jer sad, evo, radimo reviziju, prošlosti ne vidimo ovo što ste rekli, dodajte. Imali smo NDH koja je bila država, imamo ustaške zločine za vrijeme Drugog svjetskog rata, a o kojima se masovno pričalo nakon rata, i onda imamo partizanske zločine, nakon komunističke zločine, nakon Drugog svjetskog rata nad poraženom vojskom, o kojima se nije smjelo pričati 45 godina. I stvarala se samo jedna slika povijesti, nepotpuna. Ne, to je obrađeno. To je obrađeno sa različitim dekorom, političkim i za različite potrebe. Dakle, samo nije ovdje pitanje, niko ništa negira, ovo se samo dodaje druga strana slike. Otkrivamo grobove, otkrivamo povijest, otkrivamo fenomen i uzroke, kauzu smrti. Što se je dogodilo? Dogodilo se sljedeće, da i žene i djecu, to se vidjelo po Hudoj jami, po Pletenicama, po mom, gospodin Mitija znade, po svjedočanstvima raznim, žene i djecu su bacali. Ja tvrdim, to je bio genocid, apsolutno planiran. Cijeli šef operacije je bio Aleksandar Ranković, koji je arhitekt te strašne nacionalne tragedije i genocida nad Hrvatima, gdje je stradalo... Ali Tito je potvrdio Meštroviću da je znao za sve. Ne? Sada, to sam ih htio reći. Ivan Meštrović je 59. godine bio kod Tita, 2 godine na Brijunima, i onda je pitao Tita zašto si dopustio klanje Hrvata u Sloveniji, odnosno na Blajburgu. A onda mu je, to piše Karl Mirt u New Yorku, koji svjedoči to i veli, napisao sam to dok je bio i Tito i Meštrović živi. I Meštrović kaže, tužan sam, jer je on rekao sljedeće: morali smo to prepustiti Srbima da se izdovolje. Ta strašna činjenica sa načinom da su Hrvati bili meta, tema, to znači, ja uistinu mislim, a dalje će se otkriti otkrivanje grobova, to je bio veliki genocid Hrvata. Bez obzira kako ćemo i pravno dokazati. Ja bi nekoga povjesničara ili znanstvenika, a i pravnog znanstvenika, razgovarao sam sa profesorom Damaškom, kako bi ga pitao, naravno, o povredi ljudskih prava. Kad imate 10, 20, 30, 50, 100 tisuća ljudi, kad ih zakopate u neke jame i zabranite grobove i zabranite spomen o tom i govor o tom, što je to
što je to bilo drugo nego genocid nad Hrvatima. A recimo imate poznatu u Poljskoj Katinsku šumu. Ne? Katinsku šumu gdje je 22.000 stradalo. 22.000. Ali intelektualaca, oficira, časnika. A to se dogodilo i u Dubrovniku, to se dogodilo i ovdje, to se dogodilo koje god bio pametniji u selu bio je ubijen, jer kad ubijete pametna čovjeka u selu, više selo ne postoji. A to je zastrašujuće da znademo sljedeće, da povijest to ne zna. Kad se sve to obznani, ova knjiga će ići u sve svjetske biblioteke. U sve svjetske biblioteke na engleskom jeziku, tako da svijet vidi što se... To svijet nije vidio što se dogodilo Hrvatima. Naravno, i u slovenskim šumama i dalje u Hrvatskoj. Tek ćemo sada otkrit ćemo jedno strašno jezero smrti. Mitja, imali smo znači, državu, kako god da je bila, postojala je 4 godine, imala je svoju mobilizaciju, svoja pravila. Ono što sam čitao iz pripreme, iz materijala, znači nisu često ovi ljudi koji kritički gledaju na to, ili strana koja gleda kritički na ono što se dogodilo, oni kažu sve su to bile ustaše. Ali ustaše su bile manji dio i najveći dio zločinaca, ona je većinom pobjegao, svi su oni kasnije likvidirani ili su umrli negdje ova. Znači ustaše su onako bile manji dio poslije, bilo je puno domobrana. Vidio sam da je, kad je kolega predstavljao u HNK, rekao tu su oznake redarstva, znači uvjetno rečeno policije, tadašnji NDH, dakle to su bili redarstvenici, njihovi policijski službenici, netko je morao držati red u toj državi i onda se isto tako jako spekulira da je bilo ok, ako su bili samo sve muški, ali ne. Nalazi potvrđuju da je bilo jedan određeni broj i žena i djece koji su stradali, koji se s njima povlačili. Da. To je to. Recimo, znate kako je u vezi sa genocidima i vojnim hudodeljstvima u svijetu. Ti trebaš da čovjeka koga trebaš da ubiješ, dehumanizirati. Znati, on nije čovjek. On je manje od čovjeka, zato ga možeš ili trebaš da likvidiraš. To je gdje god se ovaj genocid i vojno hudodeljstvo pojavlja, uvijek je to tako. I kod nas je to bilo. Znači, treba ga je, pošto su ustaši imali negativan pedigre, sve su sad, kaže, to su bili ustaši. A bitno je zbog toga, nije bilo suđenja. Znači, ako imaš ti Ženevske konvencije i Haške konvencije, gdje trebaš da imaš odnosav stav koji je u svijetu bio usaglašen, šta se može dogoditi sa vojnim zarobljenicima. Ovo se nije poštivalo. 10.000 ljudi bili su ubijeni bez suđenja. Znači, nije bilo suđenja i samo su bile likvidacije. A ono što nas razlikuje, kao što sam rekao, nisu imali ono što je osobno, životno za svakog čovjeka, ima pravo na ime i ima pravo na grob. A to je prijašnja vlast zloupotrebila, nije dozvolila. A borimo se i sada da ovaj civilizacijsku narav izvršite do kraja, da ih pokopate dostojanstveno. Prošli tjedan u Sloveniji bio je usvojen promjen zakona. Uspjeli smo da vratimo dan žrtava komunističkog nasljeda. Uspjeli smo da se u zakon sad stavi da se ove žrtve koji pronađemo, ne samo Slovence, nego jer su grobovi i miješani, slovenskih, hrvatski i tako, recimo u Hudoj jami, da se pokopaju na gradskom pokopalištu u Ljubljani, u glavnom gradu. I ono što nam je falilo, recimo, da se počinju DNK analize žrtava. Znači, i nije samo to za slovenske žrtve. U zakonu smo dali i to da se može na znanstvenom izmenjivanjem, znači između drugih zemalja koji imaju svoje žrtve na slovenačkom teritoriju, da se prave sad zakonske osnove i protokoli za DNK analizu. Znači, slovenačke žrtve ste sve tim putem analizirali? Nismo još, ali na dobrom putu. Samo na manjim grobovima gdje smo imali neke indice koji bi to moglo. Sad ćemo ići sa većim grobovima, recimo gdje su poubijali mještane jednog sjela,
da bi mogli da dobijemo uzorke za DNK analizu, jer mi sve što ishumirano, do sad je bilo ishumirano 9.000 i još nešto ljudi, mi desne bedrene kosti stavimo posebno za moguću kasniju, kad će naučno moći lakše, brže, logistički da se to usporedi, sahranimo u posebnom depoju za ovakve analize. To znači da bi Ante svog, to ti je onda ujak, je li tako, Ante, kad bi dao svoje DNA i kad bi se uzeo DNA iz te bedrene kosti, kad bi se našao, da bi se moglo dogoditi u jednom trenutku da se pojavi poklapanje i kaže našli su ti Antu, našli su ti ujaka tu i tu. Su ga iskopali. Sada još teoretski, jer bi mogao da se približno zna u gdje lokalitet. Ali ono što smo mogli DNK analizom praviti prije 10 godina, sad je puno i jeftinije i pristupačnije i tehnologija je puno bolje. Da. Dajte mi smo zadnjih 5 minuta koji idu na televizije. Dajte mi samo ono što sam ja zapamtio, što mi svi govore, uvijek su te pletenice, ako se ne varam, to je Barbarin rov. Da. Dajte nam samo ti par scena koje su vama bile najdomljivije, pa ćemo onda u nastavku pričati. Recimo, Huda jama je ono što je mene to ću pamtiti čitav vijek. Ja sam, kad sam došao... Vi ste rano ušli u to, otvorili. Mi smo 8 mjeseci svaki dan hodali u Hudu jamu. 8 mjeseci se iskopalo 2 metra, 2 metra i pol. Mi smo tražili put. Sve je bilo zatrpano. Betonski zidovi. Bilo je 11 pregrada betonski. Najdeblja je bila 120 cm betonski, armirana sa željezničkim... Znači, to je ovaj dokaz da je inženjerija imala nalog da se onemogući pristup, da se zabrani... Kao da su radile atomsko sklonište da sakriju ove žrtve. I onda pronašli smo do njih. Trebali smo 7 godina da su se pokopale one što smo mogli iskopati, i kad je istražni sudac rekao dosta je, i onda je vlast rekla ostani u Hudoj jamu. A onda su došle promjene 2016. godine kad smo mogli sve iskopati i bilo ih je 1410. I ono što ste pitali, ženske pletenice bile su u jednom nivou, bilo ih je, mislim da oko 15 ili 20, to je rudar Mehmedalija Alić iznesao i kao dokaz da su i žene bile unutra. Jer znate šta se dogodilo kad smo iskopali djelomične ove žrtve? Prijašnji šef kabineta Josipa Broza Tita, Marko Vrhunac, kad se počele rasprave, on je rekao, pa to su žrtve koji su pale u borbi, a nije bilo mjesta da ih pokopamo i odnijeli smo ih u Hudu jamu. Kako? Ko može vjerovati takve stvari kad su zabetonirali kao da rade atomsko sklonište? Naravno, kriminalistička akcija dovela je onda do ljudi koji su to radili i kazali su, mi smo ih doveli unutra, morali su se liječi na već mrtve žrtve, mi smo ih postreljali i naravno našli smo ih u 6 do 8 slojeva ljudi. Ono što je bilo, što ne mogu zapamtiti, jedna ruka držala je drvenu protezu jednog drugog vojnika, žrtva koje u smrtnom strahu držala za ruku. Mi smo navikli na kostiju, ali tamo je bilo sve, pošto nije bilo vazduha, nije bilo vlage. Mumificirano. Nije zraka. Sve je bilo mumificirano, sve si video. To je bilo nezapamćevo i onda smo si, kad smo izašli van sa ljudima koji smo to radili, dali smo si rukli i rekli, niko nas neće zabraniti da to ne kažemo javnosti, da vide šta se dogodilo. Jer bile su težnje da se to zatvori, da se ne kaže. I uvijek kad nešto nađemo, uvijek kažu vi to radite zbog političkih izbora ili šta ja znam. Ali ovo što je ljudski nakon 81 godine, pa da konačno
pronađemo sve grobove i zakopamo ih na pristojno mjesto, na groblja gdje ljudi mogu, kao što sam rekao, zapaliti svijeću i pokloniti svijeću. A mi smo na kraju ovog dijela koji ide na ove lokalne televizije, samo mi onda još jednom potvrdite što kažu ove arheološki nalazi. Dakle, većinom su bili Hrvati, ima Slovenaca dosta. Da. I jeste li našli još neke druge vojnike zarobljenike? Da, bilo je ih četnika u slovenskom Primorju. Ima jedan srpski dobrovoljski puk koji je branio Ljubljanu, isto je išao na Korušku i vratili su ga. Ima i nekoliko, vjerovatno, groblja ruskog prostovoljskog korpusa, ali ono što Sloveniju označuje, to je da je to hrvatsko groblje. Jer toliko desetak tisuća ljudi koji su se snašli na slovenačkoj teritoriji, koji su se željeli predati Anglo-Amerikancima jer su od njih vjerovali da će dobiti ono što su Ženevske i Haške konvencije tražile. Ljudska prava. I ono što oni koji su već prebežali na Korušku i vraćeni su, bilo je za većinu slovenski teritorij kraj smrti. I slovenska država i naravno uz pomoć svih Hrvatske trebamo da napravimo sada, naravno sad kad imamo mogućnost da konačno ovaj civilizacijski napor napravimo ono što dolikuje čovječanstvu. Na kraju smo ove emisije koja se emitira na lokalnim televizijama, tako da vas pozivam da ovaj drugi dio podcasta nastavite gledati na YouTube kanalu Špice s Macanom ili slušajte na Apple podcastima ili Spotifyu. Samo skenirajte ovaj kod koji će vas odvesti na mjesto gdje možete slušati i gledati nastavak. Vidimo se za 7 dana. Dobrodošli u drugi dio podcasta Špica s Macanom koji možete gledati samo na YouTube kanalu te slušati na Spotify i Apple podcastima. Obično tražimo od naših gostiju da nam se danas malo predstave detaljnije, znači kako su došli do ovoga, do čega rade i zašto smo ih danas pozvali. Pa s obzirom da ste nam gost, onda je opet Mitja prvi, pa ćemo Antu, pa će Ante dati ove svoje primjedbe i observacije koje je htio reći u ovom prvom dijelu. Znači, odakle ovaj interes? Povjesničar ste, ali odakle ovaj interes? Kako ste se uopće našli u ovoj temi? Pošto smo istoričari izučeni da mi istražujemo na osnovu pisnih izvora, onda se pitamo, ako ovih pisnih izvora nema, šta onda? Da nećemo istraživati toga. Znači, treba da ići nekim drugim putem. Treba ići među ljude. Treba dobiti informacije od ljude. Početi istraživati, evidentirati. Znači, težak put. Ali to ti je jedini put da sada još 81 godinu možeš da dobiješ neke informacije. Znači, da dodaješ neki mali kamenčić u mozaik teme koja je htjela da bude zaboravljena, izbrisana, a trebamo joj otvoriti i staviti kamenčiće u ovaj mozaik. Znači, vi ste profesor sad, ili tako? Ili? Da, ja sam na Filozofskom fakultetu na odjelju za istoriju, ali po naviki sam nekakav terenski čovjek i zato sam i sa studentima počeo prije više od 20 godina u Kočevskom Rogu, gdje smo recimo istražili, gdje smo mislili da su se ljudi trebali vojnici svući prije nego su ih doveli na rub Kraškog ponora, i mi smo istražili i svu materijal u jednoj špilji i pronašli 60 kilograma različitog materijala i onda ustanovili da su se tamo zarobljenici mogli svući i tako dalje. I kasnije ustanovili na osnovu materijala sa studentima da je tamo u Kočevskom Rogu groblje slovenačkih žrtava. Uh-huh. I onda smo 14 dana kasnije išli sa apsolventima u Breznu jamu kod Krena i onda tamo ispred jame istražili sve i na osnovu predmeta koji ste našli vidjeli hrvatske predmete, uglavnom hrvatske stvari, gumbe, NDH, i tako dalje, da je to hrvatsko groblje. Znači prije 22 godine smo mogli, kad još nismo mogli istraživati,
sa primitivnim metodama sa studentima ustanovili neke osnovne činjenice koje su se sada dokazale ekshumacijama da su bile prave. Znači, polako dodajemo ove kamenčiće u ove mozaikove užasne teme. Ante Žužul, čuli smo nešto o podrijetlu, ali da čujemo malo o karijeri. Znači, predsjednik upravnog vijeća školske knjige, ili tako? Upravnog odbora školske knjige. Već 30 godina radimo u školskoj knjizi, a školska knjiga je nacionalna institucija i dužna je otvoriti mnoga pitanja. Kad je u pitanju znanost, kultura, školska knjiga ne trebam predstavljati, svi znaju da je naša misija i dužnost zapravo odgovoriti i napraviti neke predloške temeljem koji će učiti nove generacije. Malo prije sam spomenuo onu evropsku rezoluciju europskog... Ovu noviju, 25. godine, u njoj stoji jedan vrlo važan detalj. To je sljedeće, da se tajni dokumenti, ne samo grobovi da se iskopaju, nego svi dokumenti tajnih OZNE, UDBE, KNOJ-a i tako dalje, da se svi dokumenti naprave uvid u sve dokumente i da u školske kurikulume uđe, jer mi smo još mentalno okupirani. Nisu samo prikriveni grobovi i kosti, nego prikriven je kod ljudi na neki način, istina je prikrivena i zato moraju znanstvenici, ovo je znanstvena monografija i znanost mora progovoriti. Velika je stvar sada u školske kurikulume da se vidi kako je to nastajalo. A kako je sad? Školska knjiga izdaje školski udžbenik, ali vi ste obvezni što je prenijeti ono što je u kurikulumu. Što se u Hrvatskoj uči u ovom dijelu poslije rata? U kurikulumu određuje ministarstvo. Ali što sad učite? Što piše u udžbenicima? Pa naravno ne ovo o čemu se sada govori, ali sigurno da će otkrivanjem i tako dalje i ući u kurikulume, ne rade se svake godine kurikulume, nego se radi nekoliko godina i povjesničari će morati, nažalost vidite ovo, povjesničari nisu imali često ni hrabrosti niti mogućnosti, konačno znaš da neko financira, kad neko financira iz države, iz državnih institucija ili ministarstava, kad financira neke projekte, onda nije se smjelo naglo krenuti u nešto u otkrivanje i tako dalje, tako da je bio reduciran na hrabrost kod mnogih ljudi koji nisu ulazili u to. Ja se nadam da će nakon ovoga to utjecati puno. Kad se uđe u te tajne dokumente, tek se otvorilo. Mnogi dosjeji su tek otvoreni i u Njemačkoj i sada smo dobili neke dokumente od CIA, recimo iz Amerike, koja je, kad je evidentirala žrtve, to su strašni podaci o kojima ja neću sad govoriti. Međutim, a što je s Englezima? Su Englezi otvorili ove arhive? Oni su produlili bili nešto za Bleiburg, ja? Još ne su. Mi objavljujemo knjigu od Nikola Tolstoja. Nikola Tolstoj, ministar i pokolji, taj ministar koji je odlučio kako su Hrvati išli tamo, nisu išli, oni su išli antifašistima, to su bili Englezi, odnosno to su bili saveznici. Komu su se predali Hrvati? Njima. Ali znate šta se dogodilo tamo? OZNA i KNOJ i Ranković i ostali diplomacija, a to govori Nikolaj Tolstoj koji je bio u Beogradu, on je napravio intervju jedan sa Simon Dubajićem, tim Simon Dubajićem koji je 1991. godine isto tako proganjao Hrvate skupa sa ovim generalima i Jugoarmijom. U Kninu, u Kninu. Međutim, što se dogodilo sa četnicima? Četnici su kao saveznici otpraćeni bili u logore u Italiju. Tako da i neće naći nitko tamo organizirano i onako masovno kao što su. Slovenija je grob Hrvata. I Slovenija to je strašan događaj. Naravno da ljudi nisu to otvoreno govorili. Ja moram sada reći, bilo bi loše kad bismo mi rekli sada da su svi partizani likvidatori ili svi komunisti da su likvidatori. Ako to ne možemo reći, zna se sljedeće da su mnogi Hrvati ili stvorili su Hrvati komunističku partiju, što su tražili? Oni su tražili nacionalnu i socijalnu pravdu. Rušenje starojugoslovenskog poretka koji je bio teror za Hrvate, sve nije slučajno. Sociološki je bilo neminovno nastanak ustaškog pokreta u emigraciji i komunističke partije u ilegali. Jer je teror od
od ne samo ubojstva Radića, kad je 6. januarska diktatura, ubili su Radića, naravno kralj, radi toga da može 6. januara, kako ga zovu, ili 6. siječnja 29. godine zavesti 6. januara. I što smo rekli, jedan kralj, jedna država, jedan narod. Jedan kralj, jedna država, jedan narod. Onda se je preselila ta ideja na Aleksandra Rankovića. Dakle, naravno, on je izbrisao 29. granice, nije bilo granica, nije bilo ništa, jedan kralj, jedan narod, jedna država. Međutim, u vrijeme Rankovića, 1954. godine, u Novom Sadu, po njegovoj inicijativi, mora se napraviti novosadski dogovor o jeziku. Zašto o jeziku? Jeziku koji je i sada za mnoge vrlo ozbiljno pitanje, a to je da se kaže da to su bili srpski jezikoslovci i književnici, hrvatski jezikoslovci i književnici, Matica Hrvatska, Matica Srpska, bili su prisiljeni da potpišu novosadski sporazum u kojem se kaže da radi se o jednom jeziku sa dva imena. U Hrvatskoj hrvatsko-srpski, u Srbiji srpsko-hrvatski. I takvi su pravopisi napravljeni. Takav pravopis napravljen bio. Taj novosadski pravopis. Međutim, mora se znati što je Rankoviću bilo stalo. Jedan prostor, jedan jezik. Jedan jezik, jedan prostor. Kad govori se o jeziku, govori se o prostoru. Ako je jedan prostor, onda je jedna država. Ako je jedna država, onda je jedan narod, naravno narod sa dva imena. A to je jedan narod. I ta cijela politika, uostalom Akademija SANU izabrala je, ili akademici ti izabrali su zapravo u Srbiji 80 i neke godine, 6. 7. Slobodana Miloševića, koji je isto tako želio realizirati ono što nije ni kralj ni Ranković trebao je realizirati on sa pojmom Velika Srbija i tako je počeo taj strašni rat. Znači imamo jedan kontinuitet do 100 godina napora da se napravi. Od ujedinjenja do Oluje bio je pokušaj stvaranja Velike Srbije. Hrvati su bili ogromna smetnja i Slovenci. Tu se dogodilo strašan pokolj, tu se dogodio genocid i tako. Dakle, ne možemo kazati, ne možemo optužiti sve ljude. Kao što ne možemo optužiti sve koji su bili u ustašama, koji su bili u domobranima, koji su bili nečemu, ne možeš reći da su oni, međutim to je bilo bez suđenja, a samim tim da je bez suđenja. Kad čovjeka razoružaš, šta je on postao? Čovjek koji ga ne sudiš, nego baciš u jamu, zatrpaš i da se ne znaju tragovi. I neka se znade da se ne smije o tom govoriti jer su tu Hrvati. Nije se moglo, srećom se sad može, ali Mitja, kako je, što misliš, što je presudilo da se ipak u Sloveniji to nekako probije, jer ipak, ako je išta drugo, u Sloveniji je bio neki kontinuitet lijeve vlasti, ili tako ne? Da. Komunistička vlast je prešla u demokratsku vlast, dugo vremena je, postoji jedan kontinuitet i bilo je za očekivati možda da postoji puno veći otpor ili blokade da se uopće o ovome govori. Ne? Pa bilo je puno veći, pošto sam pratio ovo od 36 godina, mogu sasvim otvoreno reći da kad je bila desna vlada i u lijevoj vladi Mira Cerara moglo se raditi. A inače bile su velike prepreke. Zato se još danas bavimo osnovnim ovim civilizacijskim pitanjama. I zato nas može Europski parlament podsjećati na ove dužnosti koji dolikuju čovečanstvu. Zašto? Zašto nismo mi tako civilizirani da bi mogli sami to ustanovimo? Zašto nas mora Europski parlament na to podsjećati? Znači da na osnovna prava kao što je ime i grob i pokop. Oni nam sad sa resolucijom koja je bila prije 1 godinu usvojena, ja sam imao to priložnost da sam je 2 put branio ovu peticiju koju sam bio kao prvi potpisani o žrtvama komunističkog režima, da imaju pravo na ovo čovečanska prava, da u prijašnjem sklicu parlamenta i u sadašnjem da odbranim ovu peticiju, i onda su parlamentarci ustanovili da stanje je takvo da treba da naprave resoluciju, i Europska ljudska stranka ovo je sa drugima na plenarnoj sjednici ustanovila. Znači većina Europskog parlamenta se osjećala je sa problemima koji još uvijek
u Sloveniji, vjerovatno i u Hrvatskoj, nisu riješeni. Ali te su vas vlade financirale, ipak su morale dati neke novce za te programe. Pa trebali bi i dali. A dali su, mislim, ove prethodne vremena su dali nešto, ko je financirao? Država? Država, da, naravno. I Hrvatska bi trebala dati. Pa to sam htio biti, to je pitanje za Penavu, ali sad ćemo... Pa dobro. Evo samo da vam kažem jedan primjer za groblje, aerodrom kod hrvatske granice, Cerklje kod Krka, NATO da financijska sredstva da se proširi i otkriju kostiju. Idemo iskapat i pronađemo 161 žrtava i predmeti samo hrvatskih oružanih snaga. A sa druge strane imamo mi ovog duhovnika Dragoslava Dragoljuba, evo sad mi svećenika, da, koji je u Rimu zapisivao izjave nekih koji Draganovića, ja se izvinjavam, evo. I bio je jedan Marko C. koji je kazao: u Mariboru su nas smjestili, 900 nas je bilo i gonili su nas prema hrvatskoj granici do aerodroma. Tamo su nas zatvorili u hangar i po 100 vozili u blizinu i streljali. Bio sam u posljednoj grupi. Bio je ranjen, spasio se. Znači, nam su dozvolili do ruba gradbenog gdje su gradili, da smo iskopali 161 kostur, ali sad znamo da ih na osnovu izjava, da ih tamo ima još 700 ili još nešto. Znači, kad ti kombinuješ sve izjave i ono što sa istragom nađeš na terenu, nađemo, znamo još više, a još uvijek smo tako neuki pred istorijom. Ali Ante, zar ne bi to bilo onda to vrlo odgovoran posao za Penavu i njegovu komisiju, de facto u njegovu poziciju, jer u principu ima vrlo konkretan resor, nažalost, puno posla za napraviti. Ja ne bih govorio uopće o strankama i njihovim interesima, ovdje se govori o nacionalnom. Ovo je nacionalni program ili projekt otvaranja grobova. To je vrlo ozbiljno. To znači osvjetljenje povijesti i otvaranje grobova. Evo, pogledajte ovu knjigu. Ova knjiga je sastavljena doslovno na temelju znanstvenih istraživanja. Neupitno. To je knjiga za koju kaže, na primjer, jedan pseudoznanstveni, rekao bi, plaćenik Ivo Goldstein, da je ona laž. Druga stvar, kako može biti laž? Takvih pseudoznanstvenih plaćenika imao, bez argumenta. Ne, ali u kom kontekstu je laž? Bez argumenta, hoću reći bez argumenta. Međutim, jako ga je rastužilo, makar što sam gledao na televiziji, jako ga je rastužilo da je ovo knjiga 1. A namjerno hoću ti kazati što znači. Ovo je knjiga 1. To je prva knjiga. Prva knjiga, nažalost, u onoj tragediji, kad je sve stavljimo u knjige, kad se sve otkopa, tu će biti ogromna edicija knjiga hrvatske tragedije. To će biti, evo sad kad budu otkopali Crn grob, recimo Crn grob u kojoj je došlo, bilo je 1400, to moramo znati, 1400 ljudi uz ustaške administracije. Ta ustaška administracija, oni su došli u Škofja Loku. Kako su oni dovedeni u Škofja Loku? Oni su već otišli, vlakovi su otišli, međutim, Englezi su skupa sa, naravno, Knojem i Oznom dogovorili da kažu da ih vode u Italiju, međutim, vlakovi su krenuli, imamo o tom svjedočanstvu, vlakovi su krenuli u Hrvatsku, odnosno u Jugoslaviju, to znači u Sloveniju. Tako su došli u Škofja Loku. Bilo je njih oko 1000, jedna žena je izbrojila 960 koji su odvedeni goli u smrt. Vezani u žici, ubijeni u mjestu Crn grob koji će biti otkriven. Druga stvar, nije se znalo što će s djecom. Najprije, žene su davale zlatni prsten i sve što su imali, jer su nosili sa sobom zlato, blago, sve što su imali, to je nestalo prije njihove smrti. Sve je odnešeno, međutim, davali su zlatni prsten ili neko blago za litru mlijeka djetetu. Međutim, kad su njih likvidirali, jer su im uzeli sve, nisu znali što će učiniti s djecom. Onda je to bio problem s djecom i djeca su završila zapravo po jamama kao i oni, jer je to ali strašno. To govoriš, ali znači oni nisu bili ustaški, to je bila ustaška administracija, neki službenici. To su možda krojači, pranje. Bilo je naravno bilo je tu i ustaških
bio je i nekih ministara i njihove djece, recimo od Budakovu čerku, tu su raščerečili, to je bilo strašno. I bilo je i ustaških ministara i djece od ministara. Djecu od ministara su vratili, tako makar govore svjedoci i neki zapisnici koje sam ja čitao, da su djecu, neku djecu od ministara, tek tako da se ne zna zapravo tragovi te smrti. Malo prije sam pričao što se je dogodilo na Matijašovoj jami kad je krv, tifus su ljudi dobili od dječje krvi. Međutim, ta strašna scena, to sve što se dogodilo, to je samo jedno od 750 grobišta. A možeš zamisliti koliko će to biti knjiga. To je strašna povijesna drama, genocid koji svijet nije registrirao do sada i to je strašno. Ali samo da budemo jasni, ja uvijek nastojim imati kao dvije strane, ali zato smo imamo jednog Slovenca, jednog Hrvata danas. Ali ideja ovdje samo dopunjujemo ovaj drugi dio mozaika koji nedostaje za kompletnu priču. Jer imamo, ovo što si sam rekao, jednu priču koja je prilično dokumentirana, istražena do 45. ali nakon 45. smo imali 40 godina tišine. Što se dogodilo s tim britanskim arhivima? Znači, oni su namjerno produljili su zatvaranje arhiva još za koliko? Bili za 20 godina? Pa dobro, to je odluka svake vlasti. I kod nas je bilo zatvoreno i imao problema sa koliko, recimo i u gradske arhive teško da dobiješ naročito od BIE. Ali recimo, da vam sam, možda prvo ću ispritati ove sa Crn groba. Na prezentaciji ove knjige rekao sam da bi želio da dođe do suradnje s slovenačkih hrvatskih vlasti. I gospodin potpredsjednik Medved već u aprilu došli su sa ovim koji Hrvati imate psi kadauri u Crn grob i tražili su, jer mi znamo za 3 groblja koji bi ekshumirali, a znamo još da bi negdje trebalo da bude 2. I ovi psi su pokušali da pronađe ovo mjesto. Sad čekamo izvještaj. Naravno, do sada nije bilo suradnje, ali sad je počela suradnja. Jer ako surađujemo, onda ćemo lakše doći do ovih civilizacijskih rezultata koji ljudi, srodnici čekaju. Ali htio sam reći, vi ste, znači ono kad ste krenuli kasnije, tad je još bilo živi svjedoka. Da, znači istraga je bila srećom da ste krenuli i onda istraga došla i do ljudi koji su mogli i svjedoci, a i oni koji su bili egzekutori. Znači da jednostavno nije teško nositi to, nije lako nositi na duši takvu stvar, pa su ljudi pričali. Znači tu se pojavio, imate artefakte s terena, imate dokaze s terena, žicu, sve potvrde onoga što je bilo, što su svjedoci pričali. Zanimljivo kako se uvijek dogodi u povijesti, uvijek neki svjedok ostane živ. Uvijek ima netko ko priča. Znači, iz Macelske šume, u predgovoru spominješ onog čovjeka koji se javio iz Macelske šume, koji je išao sa onim koji ga je spasio kasnije pokazivati što se dogodilo. Znači, uvijek neko ostane. Znači, taj neki korpus dokumenata ipak raste, ali nam nedostaje, ja mislim, taj... Ne vjerujem da su Englezi nisu evidentirali koliko ljudi bilo. Ali, recimo, imaš jednu zgodu, baš vezano za ovo pitanje. Jedna zgoda, Ivan Gugić, koji je partizan bio. On je prije Kočevskog roga, o kojem je malo prije bio, on piše, on je ovjerio svoje svjedočanstvo. On je s Korčule bio. Tako je, s Korčule. I rekao je sljedeće, Ivan Gugić kaže, sljedeće, ja sam po odjelima koje sam skidao te ljude, 30 do 40 tisuća ljudi. Kaže sljedeće, većinom su bili Hrvati, bilo je Slovenaca. I bili su vezani u žicu, i što je gospodin Mitja Ferenci napisao u knjizi, tamo kad su oni goli skinuti, on veli da je znao broju prema odjeći koju su otišli i onda su zavezali u žicu i morali su putovati do jama Kočevskog roga i onda su morali pjevati sjeno, slama, kuća, jama. I tako u toj pjesmi završavali su u smrti i likvidirani bili. To je strašno. To sve skupa što se dogodilo, recimo, malo prije sam spomenuo Nikola Tolstoja koji je bio u Beogradu. On je napravio intervju, malo prije sam to spomenuo, malo prije, dakle, sa Simom Dubajićem, pa je rekao sljedeće da je razgovarao s nekim drugima o toj tajni, kako se to dogodilo i kako se dogodilo da su tamo Hrvati završili, na koji način i tako dalje, koji je bio kontekst, veli,
to je bila jedna sporazumna tajna o kojoj će tek povijest pisati, znači uzorcima. Ono što ja mogu sada reći, nikakva rasprava o toj tragediji koja se dogodila nije na neki način usmjerena protiv bilo koga. Mi smo humanisti, mi smo ljudi, mi moramo otvoriti srce prema mrtvima i zagrliti mrtve, a u istom trenutku imate strpljenje da budemo na razini dostojanstva civiliziranih ljudi. Bez obzira, povijest je prošla, tu ne možemo vratiti mrtve, nema više svjedoka. Naravno, mnogi svjedoci su se sami ubili, objesili, neki su progovorili, neki su pričali. Evo, jedan koji je vozio autobus, vozio iz zagrebačkih bolnica, napravio je, ja imam na YouTube-u njegova izjava gdje on kaže ne mogu izdržati, ja sam jedva čekao kad ću doći da kažem istinu. Mnogi su ubili zbog toga što nisu mogli reći istinu, ali je činjenica sljedeća da nije nitko nakon te strašne tragedije procesuiran. Pa to je užasno. Nitko. Da je podignuta neka optužnica. Nije ni u Sloveniji, ni... Evo, je u Sloveniji. Dvije koliko ljudi? Dvije. Komandant logora Šterntal i nekadašnji najviši partijski funkcionar Mitja Ribečić. Ali to je za zločine protiv Slovenaca. Za zločine protiv Slovenaca. I kako je završilo? Nije sudski senat odobrio istragu, jer znate, vrlo su, jer kod nas je bila kriminalistička istraga zvana pomirdba, koji je trebala da dobije ljude koji su još živi i koji su osumnjičeni za dvije stvari koje nisu prestale, znači genocid ili vojno zlodjelo. A nema zastare, za koje nema zastare. Za koje nema zastare. Zločin i genocid. Tako dalje. I dobro, puno toga uradila. Ja sam imao sreću da su mi ove materijale sve predali, da je šef policije rekao da mogu upotrijebiti za znanstvene materijale i puno toga je i o ovoj knjizi i vjerovatno tako i treba da bude. Ali ti trebaš da imaš još živog počinitelja, da imaš žrtva koja je povezana sa naredbodavaocem i da imaš pisne dokumente ili živog svjedoka koji je uvezan sa tim. Jako je teško to provesti do kraja. Vrlo teško, ali verovatno svi misle da bi trebalo, kad se počela ova istraga sa demokratskim promjenama, da pronađe ove. Još nešto ću vam ispričati. Kako je, što je Anton rekao, kako je to teško nekim ljudima koji su bili zločinci, kako da sa time žive. Mi smo na jednoj lokaliteti Marija Rijeka, gdje je tamo trebalo da bude puno Hrvata, pronašli spisak žrtava koji je jedan čovjek imao u džepu u denarnici. U novčaniku. U novčaniku. I znate šta se dogodilo? Na ovom spisku bio je jedan ime i prezime čovjeka koji se spasio. I mi imamo video izjavu kako je bilo i kako se spasio, ali to nije bitno. Kad je umrao ovaj čovjek koji je čitav život imao spisak, transportni spisak ljudi koji je doveo na groblje, na likvidaciju, ovaj listek uzela mu je žena od sina. Dobro, nevesta. I na tom spisku bio je njezin otac. Oče, ja? Kako je sudbina bio ovog čovjeka koji je bio koji je bio, ne znam da li samo jedan od... Ali sudjelovao i živeo sa čerkom od... čovjeka koji je odveo na stratište, na egzekuciju. Da. Kakve su tu teške sudbine bile na jednoj i na drugoj strani. I zato je bilo toliko samoubojstva i alkohola i tako dalje. Ljudi koji su, kad su završili, imamo svjedočenja koji su došli na Bled, ovi ljudi iz Kočevskog Roga, koji nisu mogli ni da vide meso. To su ispričali psihijatri koji su ih
pokušali liječiti. Izliječiti, jer je to ogroman stres, mislim, nevjerojatno. Kakve su sudbine to na jednoj i na drugoj strani bili. Naročito kod ljudi koji nisu ni desetljećima znali gdje su njihovi ubijani, nisu imali smrtovne listove, nisu mogle žene da bude udovice, jer su bili kao nestali. Nestali su. Ono što se desilo 45. godine u Poraću, to je nešto nezamislivo. I zato imamo mi i moramo kao humanisti, kao što je rekao gospodin Žužil, da napravimo ono što nam je moguće da ublažimo. A možda ove zbog boli. te i šutnje se dijelom stvari neke ponovile 91. Vidjeli smo iste obrazce 91. Zato zbog ove šutnje, jer se nije govorilo o tome što se dogodilo. Da, druga strana, nismo vidjeli tu drugu stranu priče. Da, kad engleski obavještajac koji je govorio u intervju, to možete prikazati ako budete u prilici, kaže sljedeće, pita ga novinarka, jeste li znali da ovi ljudi putuju u smrt nakon Blajburškog polja kad su prelazili preko mosta? Veli da, znali smo. Je li bilo djece? Naravno. Je li bilo žena i djece? Naravno da je bilo. Nemojte me pitati da govorim kako su ubijali djecu. A veli, a koliko ih je prešlo preko mosta? Kaže, 300.000. Jeste znali da svi idu u smrt? Je. Dakle, s te strane kad su ovi došli na Blajburško polje, to je tragedija, veli, sebi zamjeram i stidim se kako nismo tada mogli reći ne znam što, fuck off. A sada, ono što treba znati sljedeće, to je bilo tih 300.000. A šta se je dogodilo? Da su mnogi ranije prošli u Austriju i onim vlakovima koji su dolazili ponovo nazad na prevaru koju su Englezi napravili skupa u dogovoru sa vjerojatno Rankovićem da se vrate svi ti ljudi nazad, da je ta OZNA radila takav. Međutim, što je radila OZNA? Oni su zatvorenici koji su išli recimo u križne puteve i tako dalje po logorima, oni koji su bili otpraćeni u logore. Što se dogodilo s njima? Oni su razglasili ko je god otišao u Ustaše do 1943. godine, taj ide kući jer je star. A ovi koji su otišli nakon 1943. ostaće u vojsci, pa su se mnogi zapravo, to je bila propaganda tada po tim logorima, pa su se mnogi prijavili da su išli ranije, ne bili nesretni, otišli kući, a svjedoci s kojima sam ja pričao kažu, a tih nikada više nismo vidjeli. Ili recimo ta strahota da je na križnim putevima, na križnom putu od Blajburga do Grčke ostalo je 10% živih ljudi. Oni koji nisu mogli hodati, oni koji su išli piti vode, oni koji nisu ovo i tako dalje, bili su likvidirani. To je strašna stvar. O tom svemu treba govoriti. Ja ne nalazim, isušavajući ovo, odnosno objavljujući ove knjige i znanstvene istine, moramo zahvaliti gospodinu Ferencu, kojega upoznala sada Hrvatska s ovom knjigom, jer mnogi su stidljivo govorili, ali kad znanost progovori, onda moraju, dakle, ti pseudoznanstvenici, bez obzira koliko su plaćeni, moraju zašutiti, ne mogu o tom govoriti. Nažalost, tu tragediju koja će se otkriti, to je jedna strašna tragedija i sada mnogi povjesničari zaziru ono što je rekao gospodin Mitja malo prije, povjesničari ne mogu govoriti egzaktno brojkama dok ne mogu govoriti o brojkama, ali zna se sljedeće da je Vinko Nikolić napisao da je 516.000. No, ono što moram sada reći, koliko je bilo je strašno puno, 100.000, daleko više nego ono što je ubijeno nakon atomske bombe u Nagasaki i Hirošimi. To će se, nažalost, otkriti, to je tragedija da će se otkriti, ta strašna tema. Kad dođe do toga, mi ćemo biti svi začuđeni što se je to zapravo dogodilo u toj strašnoj povijesti nakon završetka Drugog svjetskog rata. No, imali smo jedan podcast gdje su bili, ako se ne varam, Špelić i Jakovina, koji su jednostavno rekli, znamo, mi ozbiljni povjesničari znamo kao što se dogodilo, ali ostaje sad istražiti do kraja. S brojkama je nezahvalno bilo kome spekulirati bez dokaza. Ja moram samo nešto reći. I postoji prst Božji u svemu tome. Kao što je prst Božji da Mitja radi znanstveno djelo i da izučava, traži i muči se da nađe kao znanstvenik. Tako da postoji zapravo Božji prst na hipodromu, 504.000 ljudi. Tamo su ljudi bili, nikom nije
taknuo, gurnuo čovjeka. To je bilo dostojanstveno toliko da nije bilo incidenta. Pjevali su i gledali u nebo. Imaš dojam da su sreli duše u nebesima. Duše genocida nad Hrvatima. To je jedna strašna stvar. Kako se je to dogodilo? Naravno, mi sada imamo jedan veliki problem, odnosno imamo problem da neki politikanti ili neki ljudi koji žele uvijek Hrvatsku optuživati za bilo što, pa svaki detalj nacionalnog identiteta, pa i pjesmu će proglasiti neprijateljskom ili ustaškom ili ne znam tako. Dakle, ali sada kad gledaš tu optužiti 504.000 djece, pa čija je to namjera i što ko hoće, nakon svega onoga što se dogodilo. Međutim, mislim da znanost može otvoriti vidike. Druga stvar, da ništa nije usmjereno protiv bilo koga i drugog naroda, da moramo spokojno, u spokoju sahraniti mrtve, da mora znanost progovoriti i otvoriti to i živjeti kao drugi ljudi na civiliziran način u hrvatskoj budućnosti. Mitja, evo za kraj samo, ako još nešto sam ja propustio pitati, pa vi slobodno dodajete, ali bih htio pitati samo za kraj, zar ne bi onda bilo normalno nekako, mislim, dobro napraviti neki javni poziv, jer ste rekli da ova DNK tehnologija je toliko napredovala, da jednostavno svi oni koji bi možda htjeli, poput Ante, doznat gdje je njegov ujak, da možda deponiraju taj DNK dok su živi još, dok su živi, kao bi rekao, roditelji, to su oni najbliži srodnici, dakle on je relativno blizak rod i onda DNK može utvrditi to po, ona analiza može utvrditi ono djelomično preklapanje ili dosta blizu preklapanje, ali zato trebamo de facto tu bazu. Dakle, neki ljudi bi morali bi pozvati ljude da vi ćete imati uzorke, ali moramo pozvati ljude da idu, poklapaju se te uzorke. Dakle, da je oni jednostavno, ne znam, slinom, već kako ide, daju svoj samo uzorak i da to ide u bazu i kaže ja tražimo djeda, tražimo ujaka, tražimo nekoga, da onda u jednom trenutku kad vi sa bazom, koja on će biti skenirana i pohranjena digitalno, da u jednom trenutku se može naći s jedne i s druge strane. Mislim da je to sad isto trenutak da ne možemo čekati sa 10-20 godina, jer, kao bi rekao, s generacijom svakom se ti geni dijele. Morali bi imati one najbliže srodnike. Znači da bi to bila jedna inicijativa međudržavna koja bi trebalo možda napraviti da... Pa gledajte, do sada to nije bilo niko nije zamislio da bi to moglo bude. Ali prošli tjedan bio je usvojen promjena zakona koji je stavila potrebu po DNK analizom. Znači, prošli tjedan je to usvojeno i sad... U Sloveniji. Ali trebalo bi slijediti u Hrvatskoj. Da, u Hrvatskoj, ali zakon govori o tome da se može usporediti DNK analizom sa zemljama koji imaju žrtve u Sloveniji. Znači, sad je zakonski usvojeno... Postoji zakonska podloge. A sad, kao što se uvijek kaže, sa riječi na djelo. To je jedna stvar. I drugo, ono što je Ante govorio, u ovoj knjigi su jedni dokumenti koje je ova stranka je pročinila zločin. I sama kaže kako je to zločin. Recimo, izvještaj prve jugoslovenske armije, OZNE za prvu jugoslovensku armiju. Sama kaže, oficire poubijete sve redom, osim ako nekog od partije ili OZNE ne dobijete da ga ne ubijete. Ili recimo kojeg godište kad je došao kod Ustaše ili kod hrvatskih domobrana koga poubijete ili koga ne. I naravno sve naredbe koje su išle od prve armade na divizije i na brigade. Znači, i recimo tako su strašni riječi. Ako ne poubijate ono što odmah ne možete, šaljete nama, a mi ćemo onda srediti. I kaže, naročito kod proboja Sremskog fronta mi smo se našli sa problemom prevelikog zarobljenika. I stvorili smo jedan štab koji je radio na likvidaciji ovih stvari. Na takav način, kaže u dokumentima, na takav način mi smo kod Zagreba i kod Celja poubijali 10.000 ljudi. Znači, sami dokumenti potvrđuju ono što se radilo. I ono što ja nikad nisam... Ja sam optimista, ali prije 25 godina sam rekao, ako bi pronašli neke dokumente sa lokalitetima,
Ja sam bio uvjeran i rekao sam da posle 70 godina teško da bi pronašli. A 2002. dobili smo jedan dokument jedne opštine gdje nismo imali nikakvog informacije. A tamo je bilo 120 lokaliteta. Bili su to njemački vojnici iz 45. koji su bili poubijani i sve je bilo takvo da sam išao za 14 dana na teren i bili su navedeni svi vlasnici i broj žrtava i sve se završavalo, grobovi su sravnati. I ja sam išao do sinova i čerke vlasnika ovih zemljišta. Da, otac mi je pričao, ja ću vas odvesti na ovaj lokalitet. I kasnije smo sa sondažima i ekshumacijom stvarno potvrdili da su ovi spiskovi stvarno točni. I još nešto što se dogodilo, tada smo išli sa policajcima i kriminalistima i jedan rekao, ajde, pokaži mi ovaj spisak. I rekao, pa ovaj spiski dobili smo mi dan prije 1.11. dana mrtvih, da smo došli na lokalitete i provjeravali ko dođe paliti svijeću znači, u prijašnjem sustavu zabranio je i bio u sustavu tadašnjeg režima, a u tom demokratskom poretku trebao je nam da pomoći da pronađemo ove... Znači, samo da pojasnim, znači UDBA, odnosno služba tadašnja, je dala nalog da se policiji da prati tko pali križu ko pali svijeću na 11. jer je znao da je netko blizak njegov pokopan i ostalo, pa se to pazilo da se u stvari ubije svaki spomen na to. Da. Ante, ovo što je Mitja samo za kraj spomenuo, pa idemo kraju. Njemačka država je danas jako brine o svim grobovima njemačkih vojnika i to je ono nešto što je izostalo možda kod nas, što bi trebalo kao instituciju ustanoviti. Ja ne znam, u Sloveniji ste onda riješili ako ste našli većinu, ali kod nas bi možda trebalo to kao instituciju ustanoviti. Problem je u tome da je Slovenija napravila međudržavni ugovor sa nekadašnjim okupacionima snagama, uz to da je od 60. do 63. bilo iskapanje italijskih vojnika u Dalmaciji, Crnoj Gori i u Sloveniji. 8300 italijanskih vojnika bili su iskapani. Dobro, u 90 godina još jedan sporazum. Znači, nekadašnji okupatorski vojnici imaju svoje groblje u Ljubljani, na gradskom groblju. Ima na Mirogo, ima u Dubrovniku njemačko groblje. Ne? Ali za naše, za Hrvate i Slovence nismo mogli da istražujemo. Pa nema ga na Mirogoju, znači ovo sravnato groblje na Mirogoju isto nije obnovljeno. Sad kad imamo sporazum i kad je počela istraživanja iz skupa, ja se nadam da će ovaj civilizacijski napor ići malo brže. A sve je vezano za politiku i nacionalnu slobodu, zapravo i naravno i civilizacijski doseg, zrelost naroda da u datom trenutku progovori, ali okolnostima, ono što se dogodilo Njemcima. Njemci su već 50. godine amnestirali sve svoje snage, sve vojske, sve koji su bili u policiji, u vojsci i tako da. To je bilo amnestirano. Ono što je bilo za kazniti, a to se moglo reći, to je mala količina ljudi, oni su bili kažnjeni, možda 1000, 2, 3, ali svi ostali su vratili se ponovo na svoj posao, došli tu, a da ne kažem da se prizove njihovi grobovi. Mi smo imali sljedeće. Ako ti je bilo tko bio negdje u ustašama, negdje neko i tako dalje, već danas ovdje, sada, ovdje, u našem vremenu, u ovom prezentu kojega mi danas živimo, optužen je čak jedan narod. Pa vi vidite što se po našim televizijama, na koji način se raspravlja, neki ljudi koji o tom govore na takav način, optužuju narod jer žele pridijevati to. Mi moramo se sjetiti sljedeće činjenice. 4 generala armije. Koča Popović, Kosta Nađ, Petar Drapšin i Peko Dapčević. Sva 4 Srbina nisu slučajno bili da se izvrši taj strašni genocid. Druga stvar, na čelu je bio Aleksandar Ranković, to je strašna operativa bila, ta OZNA i KNOJ koji je funkcionirao po nalogu i tako dalje. To je bilo savršeno napravljen zločin, savršeno napravljen genocid. A možete zamisliti koliko je savršeno da se danas nije smjelo progovoriti i možete zamisliti koliko je i kako savršeno da su na neki način
u našim danima da imamo takve ljude i glasove koji se pojavljuju čak u javnosti, na televiziji i tako dalje, koji žele optuživati sve. Ono što je vrijedno kod civiliziranih naroda, da se grobovi svih ljudi moraju, da se ljudi trebaju sahraniti, da se moraju pokopati, da se ljudi mogu poštivati i dostojno bilježiti na onaj način, baš kako govori ta rezolucija Europskog parlamenta. Pa ako mi nešto napravimo, Hrvatska je sada zapravo tom rezolucijom, moramo zahvaliti Sloveniji i inicijativi, u tomu je sigurno učinio puno Mitja Ferenc. Ja mislim da je Hrvatska zadužena, najzaduženija u Europi od svih država, samim tim što ima najveću tragediju u Europi koja nije povijesno zabilježena, zadužena je otvoriti grobove, sahraniti mrtve, zapaliti svijeću. Naravno, ne nikoga mrziti jer više ubojica nema. Budućnost pripada nama ako budemo samo svjesni, imamo svijest o sebi. Radi toga, kako sam u kazalištu, gdje je bilo puno kazalište, rekao rečenicu, nemamo razloga da nemamo vremena zapaliti svijeću i sahraniti naše mrtve. To je zapravo ono najviše što možemo napraviti. To je taj humani, dostojanstveni čin svakog čovjeka i svakog naroda. Ja bi s tom idejom tu danas završio. Hvala vam na i vremenu, na gostovanju i na tom velikom trudu u koji ste uložili de facto cijeli život u otkrivanju ove velike tajne. Mi smo na kraju još jednog podcasta Špica s Macanom. Pozivam vas da se pretplatite na naš YouTube, Spotify ili Apple podcast kanal kako ne bi propustili ni sljedeće, ali pogledali one starije. Dakle, ovaj link ćemo staviti sad na kraj na Špelića Jakovinu. To je bila slična tema prije 2 godine, ako se ne varam. Komentirajte nam ovu emisiju na kanalima, pišite sve što vas dodatno zanima, predlažite goste i teme koje biste želi vidjeti u sljedećem podcastu. Vidimo se na Špici iduću subotu od 10 sati.